Saya Jihma, saya papsok mentela panak pahrin jangulan. Aku meju maha karan Tuhan telok dang peji pepang dani laan hati dau minggu alang kepat puluh ji ataupun minggu alang kedua bulan puluh dau ni puluh da bulan Oktober 2020 ji awi kurik menade dau minggu alang kepat puluh ji telok pepang pida apa hida ataupun telok pepang ngejeloh SOP. Dawan ni telok paan pepang ngiohat alang an SOP baraman telok paan. Ihati 50 laong loh kah. Te kuri-kuri laong aku nyinang natang maring dahin telok jihmane awi taman rini dalok nunan pa taman Golden dalok dawa alang nae jihmane sayo atang menkelok alang maring natang nunih naju telok pepang ha gereja. Ai hati aku nak ngeluak dah paan niraman telok ja telok paan pakai SOP alam amin ataupun alam umat sebayangan ni. Telok alang atang telok mesti nesak lasuk lah telok nak loh ngalung aran dahin lubun telefon telok dahin hadang an kelok mayau su kelok te sanitasi alang andalok sedia tinan ataupun dang an kelok mayau te ha uma ataupun amin jaban tire uhnan melok na telok te ladung alang an sedia awi telok ngenap musang mesti telok musang ngejeloh ngawan ketaman telok nai bi telok musang menji ketaman alang halanganan te musang nak nun kah awi te keperluan telok musang. Nunan pelaho nusi telok dang miat ladong alang otek nusi petelok dang masan ladong ani ngetai jelang ataupun tai su ataupun burah tungtung bi telok sang pakai ladong ani ngioh alang an telok petmai. Ya. Awi kurik menade dawan ni puluh da bulan 2020 ji minggu maring alang sang naire dau minggu nunih loh kepang telok ngejeloh SOP 50 laong penjarakan tabun ba nunan pelahu mesti register aran telok te ngawan register tinan minggu maring dap menohanan laho telok mesti hipun lasuklah alang nomor alang mengalai alang mageh ihati pedahida telok 27.5 anak-anak telok 27.5 teh hujung nusi kalau mun kelok nae melok den telok tini awin laram kelok awi pekelok am laram bi kelok ni kenelan nusi lah kelok dang nae awin ananji syarat SOP nusi dang pepang dahin kulunan bangu ita malang niken alang lasuklah nunan pa ita malang lama ya lan pam te prah habe biawi telok lama nusi loh kayu telok ne pepang dahin kulunan bangu anan masih ka anan masih kulunan alang beka ya ja telok pet gai nuti laho aku kena petuk telok ani minggu alang kedua masuk dah anak-anak telok ala tusuk Faiza alang patut nak kedua alam hang minggu ni dalam anak telok alang puluh tusu tatang puluh dua duman men puluh dua atang puluh tusu duman alang andahan nusuk minggu arek de minggu ni aku nak pituk telok ja telok alang hipun anak hipun sau hipun harin alang umun puluh tusu puluh dua tatang puluh tusu duman alang nusuk ji tusuk Faiza tai nak kelok petuk kelok ni adang teka ada petuk kelok lah ho be bahite alang hadau tai nak kelok geri anak kelok nan sau kelok nan harin kelok nan nusuk alang kedua ngioh jaji bihi alang ampai ante nusuk anak na sau na harin na alang umun ane dah pelitah mengilau lelan ja hadang an nusuk Faiza
Faiza tu alang kurin dalo alang man Jabatan Kesihatan nusuk anak telo. Jadi aku melulan awin nusi nate telok puju telok ni ak nyinang kur am kasih ha te keji dua laong nure lang amdang nusuk tawit kesihatan. Di aku manglan aku mengilau lim telok puju telok ni tai na telok nusuk ja jima duji dang na telok ni pepang awin anana syarat. Ya, te na kuri-kuri tu kalang terjadi jarun nalang deh daha pahagan daha na daha ok awin te na balai amdang te ha bank te na balai amdang te ha kedai te na balai amdang te nejok hireh nejok iti tawit daha amkat bi anana ji syarat kun daha di kenan ngawan ati awi telok puju telok ni lo na syarat na kenundahan tam kayan lo awi ha am nuni sidang nuni awi ha am nureh sidang ha nureh nunana syarat alang an tamna nyekang limtuk alang ji akati nyingan telok alang te titih hen klunan alang tua te tuk alang nuti ha. Jadi lawa aku ngenap berat terima kasih lan awi minggu alang deh meju mahakaran Tuhan te kelok Jumat puju telok sidang puju telok ni paantangan paan pituk te hadui-hadui alang antelok nah puju telok ni alang negeri kuman ataupun negeri sin tulan pulu negeri sin migu kelok nunan pa pemberian kasih kelok panai ha gereja ni. Pada saya kenap meju mahakaran Tuhan Tuhan memberkati kelok te hadui alang sayulan alang ngawan Tuhan melu lebih laan alang memberkati alang hituk kelok te alang pehituk kelok Tuhan memberkati kelok ya sayulan. Jadi nunan tu ada hop minggu ni hitung bara telok dah ngeluar alang di dahin nira te pang telok minggu maring telok pakai SOP pan ya. Mesti pantek perubahan awi hat te adang kalau pelayan kalau gebala nira kan alam WhatsApp ja telok jam. Jadi awi malai dia telok matoh pang telok pakai telok lim sebayang telok matoh pang telok sampai ok masa ni mendalo alam geri telok alam mahap ketalau telok ya. Aku geri telok alam sebayang. Aku akai telok nekring lim telok alang hatang ha gereja ya telok sebayang pia-pia sebayang. Amai Tuhan alang ha surga Tuhan Yesus beluam ang alang kelalomaran Tuhan lajak juru selamat alang lan alang murip dahin alang kelalau ningan ikan alang nyelong lim langit usun tanah dahin huang na termasuk na kalau alang te nekring haunan ka jihman ni Tuhan kalau nalana ika Tuhan juru selamat kalau alang paan lengap kalau alang paan dulung kalau te daulang deh nunan ka jihman ni. Terima kasih Tuhan abin habah lang imog jihman ni man kalau panak paharin kalau naya ni penuh dahin jiak sala tapah kalau haunan ka lan handuri Tuhan halam ka alang halumati alang amlana nun jiak kalau imwak alam muripan ni iha ka kalau dang neti ni mejum hakaran ka Tuhan habah ni an kalau ka halamu suka jai ka alang nejok haud-haud kenap jihimani nun permasalahan kalau nun pa bahat dahin amdang kalau jihimani hate alang lemah batung nak kalau alang te tini dalau alang puji dahin kalau men uma menino tu apa dalau te alamaran Tuhan Yesus kurang no hati kalau lemruk kalau nasa kalau mesau nak kerai ni kalau bebas mahak ngataloi ka Tuhan. Awi te na kenap alang bahat lahu Tuhan. Kenap alang haleh, kenap alang nutan, kenap alang amsayu te hang kalau amai alang hal surga masih kalau
Ampuni kalau Tuhan, ika lemah saat lim tukati. Bi kalau ngelana aran ka alang meju mahak an kalau ka alam musuka dap Tuhan. Kalau ngelana aran ka alang dang pubuh lim tukati alam kenap kalau alang sang nai loika alang maang dahin alang tenang ati. Nunan pa kalau mekah alam musuka lah Tuhan. Man kami alang alam kaput loh. Nun pa kaput ati. Tehang batung kami sendiri, tehang dalau harin kalau, tehang dah jiran kalau, akai Tuhan mengampuni kalau, makau kalau, nasa kaput hati, ja kaput alang sang menyekat kalau, nai jalang ika, mahak ngetalau ika, kalau dibebaskan alamaran Tuhan Yesus. Dan kalau Mekah lah musuh kalau Tuhan, pang kalau menaring atang ka nak, dalau alang geri kalau alam hak dahin ketalau kalau jihimani im ayak pubah dalam Tuhan im pakai dalam Tuhan baina dalam jadi jitelika alang luar biasa ngaban kalau mahak meju aran ka jihimani ngaban kalau ni nayatangi ka jihimani Tuhan im popu adena mendalo kalau alang tek tini dalam alang humalah Tuhan kalau mempunyai kebebasan ngaban kalau ngetalau dahin mahakika kalau ngenap dahim Tuhan jihimani alam hak dahin ketalau kalau manpasta iktu salang geri kalau alam dahum Tuhan baik ni ka alang jadi kekuatan nak ugeknya mugan nak jihimane ngaban nak bara tenang dahin hayuka men kame piah-piah pahlong dahum mati ngaban kame nei tua dahin jelang dahin laan Tuhan imberkati ha nunan pa keluarga nak kalau Mekah lamusu kalah Tuhan dalau alang alamanau dalau alang uhatang gereja hayu alang tini nunan gereja-gereja alang habeh gereja-gereja alang hudik limpang alang tek panau baik na Tuhan alang puboh dahin melindungi haut pang lan kami alam limited numbers bi kalau jam usi ati ji penghalang alam pang kami ya binika alang tek hujung lim-lim ika alam memberkati limpang aneh Tuhan. Terima kasih nuan pa kalau Mekah lemu suka kelita dahin ubung kalau lak hawang ha hamin hinok pa Tuhan ika melindungi na. Ika alang pubah na Tuhan abin nusi kalau dang nanun melainkan ika aban kalau berlindung ika alang aban kalau nyeneh ika nalang pubah lim tok aki. Terima kasih. Haleluya. Lamaran Tuhan Yesus kalau barasa kenap dahin sebayang. Amin. Lo lem ok habah ni man dekan setiap negeri telah alam puji dahin sembah. Shalom. Ya. Ya minapa ku amin nang kli am telo jimani biar ku jam telo ngi am walaupun telo nabun ba to ke ya. Jadi aku jam ji tua kendap telo ne jimani ne pala umat Tuhan ne mahak Tuhan ne mahak menjuarana ne barasa kendap te Tuhan abin Tuhan alang mau murip nak menintam lim alang masih tam menaring daw ji dia tang dawan ni itam ipun ipun denak ya awing kenan halam dia nasi Tuhan menintam lim jadi jangulaan akui mangalimuang sidang sayu jihma mentelok lim pada pelahu menkelok alang tek ha amin jaka ni ngioh online ngejeloh online pang online jihma ni jadi aku pelahu ala kelok tek alam halam nasi Tuhan jadi menjura Tuhan so kendap awin intam dang peji jangulaan daw miguan ni Dami gulang sayu ngawan itam mahak ngamaran Tuhan dahin lebih nak dahun Tuhan alang sang antam kelenghi panjinang senggeri menitam. Jadi pembahan aku kahi wang sidang keluar kering lim jimani tam mahak man Tuhan tam menjuaran Tuhan ya awin niha alang tekap antam ju dalam urip tam nusi te kinah tam tahabeh itam nyeneh te Tuhan paan ya minapa te tusah tam bahat kenap tam alang antam telunga dalam urip tam bi tam jam Tuhan iha alang peji dahin tam iha alang nanyaan beban tam lahu haleluya kami mahak menjuaran ka Tuhan haleluya
maju. Haleluya Tuhan. Maju Tuhan, maju Tuhan, maju Tuhan, maju Tuhan, maju Tuhan, maju, maju Tuhan, maju. Kita menyembah Tuhan Cimani. Kita maju Tuhan. Mendahun tam. Hak taman Tuhan Cimani. Kita maju Tuhan. Haleluya. Tuhan. Maju. Maju. Tuhan. Haleluya. Maju. Tuhan. Maju. Maju Tuhan. Kami merasakan mereka Tuhan Cimani Tuhan. Amin hangat alang kumpul kami Cimani. Tuhan maju Tuhan. Maju Tuhan. Maju Tuhan. Maju Tuhan. Lebih besar lagi maju. Maju Tuhan. Haleluya. Dahil lalang kedap tapku maju Tuhan Cimani. Maju Tuhan. Maju Tuhan. Maju Tuhan. Maju Tuhan, maju Tuhan, maju Tuhan. Kami kena mahakikan Tuhan, mahak Tuhan, mahak Tuhan, maju Tuhan, maju Tuhan. Maju Tuhan. Kita mau ketemu puso na kayaman Tuhan Cimani. Haleluya Tuhan. Kami maju ika, kami mahak ika Tuhan. Haleluya. Kita nabi puso man Tuhan Cimani. Awin menarik daun ay malah, atang daw lidam. Itampaan mahak aran Tuhan. Haleluya. Menaring daun ay malah, kay atang daw lidam. Baik na aran Tuhan entam jud. Menaring daun ay malah, kay atang daw lidam. Baik na aran Tuhan entam jud. Maju Tuhan. Maju Tuhan. Maju Tuhan. Menaring daun ay malang, kay atang daw lidam. Baik na aran Tuhan entam jud. Menaring daun ay malah, janggulaan. Menaring daun ay malang, kay atang daw lidam. Baik na aran Tuhan entam jud. Menaring daun ay malang, kay atang daw lidam. Baik na aran Tuhan entam jud. Maju Tuhan. Maju Tuhan. Maju Tuhan. Maju Tuhan. Maju Tuhan. Maju Tuhan.
Tuhan entam ju. Tuhan entam ju. Ani. Baina aran Tuhan entam ju. Haleluya. Haleluya. Baina aran Tuhan entam ju pa antala murip tam. Haleluya. Awin Tuhan Allah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Haleluya Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Tuhan, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingin Tuhan, hanya Kau. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Kita pejohak tam cimani, itam an mili. Haleluya. Itam an mili. Haleluya. Melimdaan pahu. Itam an mili. Jadi bahuna. Itam an mili. Itam an mili. Enang-emang. Dahi enang-emang. Jadi aren. Melihat Tuhan alana aren. Haleluya. Dahin kami alana ketalau kami, dahin lu kami alana aren. Dahin kami alana ketalau kami, dahin lu kami. Haleluya. Itam na lagu ni Sanggulan. Itam an mili. Itam an mili. Panahu. Itam an mili. Jadi bahuna. Itam an mili. Dahil nangamang. Dahil nangamang. Cari arah. Melihat Tuhan alana arah. Dahin
ketalo kami dahulu kami alana ada dahin kami alana ketalo kami dahulu kami alana ada Haleluya. dahin kami alana ketalo kami dahulu kami alana ada dahin kami alana ketalo kami dahulu kami alana ketalo kami dahulu Alana ketalo kami Tuhan. alana ketalo kami dahulu kami. Haleluya. Alana aran jimani Tuhan. Awini kana Tuhan kami alang tekapan kami hak. Dan ika palahu Tuhan kami. Alang gebala kami. Alang taman kami. Haleluya. Tuhan alang gebala koy. Haleluya Tuhan. Saya genap menikah Tuhan jimani. Haleluya. Tuhan ihana gebalaku jinun pah akui amte sudu iha gelung akui ngelara hatana uro alam jema iha geri akui haatanga lenang iha mau kuat menakui iha maya akui te alan alam tenang awin kenang arana lan paalan alan ngedelo ngawan alam lidem ayang. Haleluya. Aku ampai takut tetusan abini kapaan te dahi hatun kadahin kawitkan anana alam pahalau aku iha geri aku haata ngelenang iha mau kuat menakui amin iha maya aku te alan alam tenang awin kenan arana lan paalan anak ngejelo ngawan alam lidah maya iha geri akui iha geri akui aata ngelenang iha mau buah menakui iha maya akui te alan alam tenang awin kenan arana lan paalan anak ngejelo ngawan alam
Ika na Tuhan. Ika na Yesus Tuhan. Dahil Allah kami. Ang tagkapan kami hak Tuhan dalam uripan ni. Yesus Tuhan. Ika Allah kami. Ika alam tekep alimha. Arendahin tinggal menhelung alam indah menuju arah Tuhan. Sana anhakna Tuhan, anhakna Tuhan Yesus. Sana anhakna Tuhan, anhakna Tuhan Yesus. Yesus Tuhan Ika na Allah kami. Yesus Tuhan Ika Allah kami. Ika alam tekep alimha. Arendahin tinggal menhelung alam indah menuju arah Tuhan. Oh, sana anhakna Tuhan, anhakna Tuhan Yesus. 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 Sana kami pakaikan Tuhan, kami mencuikan Tuhan. Haleluya. Anhakna Tuhan Yesus. Oh, sana anhakna Tuhan, anhakna Tuhan Yesus. Hosana. Oh, sana. Haleluya Tuhan Yesus. Inanaganap kami Jiman Tuhan, kenapa hakika? Inanaganap kami Tuhan Jiman Tuhan. Kami kenap kemarin Yesus. Oh, sana anhakna Tuhan, anhakna Tuhan Yesus. Oh, sana anhakna Tuhan, anhakna Tuhan Yesus. Oh, sana anhakna Tuhan, anhakna Tuhan Yesus. Anhakna Tuhan Yesus. Anhakna Tuhan, anhakna Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami ngamahak Ika Tuhan, kami ngamarani Ka Tuhan Jimani.
Awinikan na Tuhan alang takap an kami ju dalam uripani. Kami baras to kendap menika Tuhan awinika umokengan man kami dang mahapika menjui kajimani Tuhan. Kami jam Tuhan tingan ka beluan ka alang te pejidahan kami. Daun Tuhan alang sang kami kelahi Tuhan kami jam. Ika pelau langsang berkati pangin ka langsang kerinaman kami. Kami pelau sedia buka kenap kami Tuhan jimani menika. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen Tuhan, amen. Cuma Tuhan saya melok lim panpayan tamplang hidahon Tuhan. Lo nak lagulang baya loh alang kuma. Aku ngenap tugung Tuhan. Amen. Kita ngenap tugung Tuhan dalam 5 nautam ya. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ya. Kita menangan Tuhan ngenap hidup Tuhan dalam urip tam. Ja Tuhan dalam mana dalam urip tam. Haleluya. Lim anau kui Paan tugung Tuhan. paan panau tugung Tuhan amin takut panau dah inohi noi hagri paan malu usili ngurip ani awitu gumtu angku Aku ngenap tugung Tuhan. aku nganap tugum Tuhan dure bisa Amen. Lucy te takut nun pa amin Tuhan gempaan inohi noi hagri kenakui paan malu ngurip ani awil tugum Tuhanku aku nganap tugum Tuhan alam uripku ngate setan maweseng bersalah big pantai sasa bahan inohi noi hagri kenakui paan malu Lusili ngurip ani awil tugum Tuhanku Aku ngenap tugung Tuhan. aku nganap tugum Tuhan dahananya pun aku terus setan jinan aku takut hadapan Tuhan inohi noi hagri
Haleluya. Kita mau tabi busuman takayaman Tuhan tam cimani. Haleluya. Atang najakan na tam sang klingi dahon Tuhan. Kahipas ta itu salang kri dahon Tuhan mintam. Haleluya. Majuran Tuhan. Sayo jima sa udamigo man itamlim alang onay papang sabayang jima ni dakana telo sang kalanghi dalam surat Tuhan kubaraso kenap lahu pandikan Stephen kelo tim alang gri telo alam lagu mahak maju Tuhan tam ja jima ni telo sang ninang dalam surat Tuhan sa utang sabayang jaki Amai Tuhan Allah taman kami alam surga. Krainina jakana man kalau sang kelanghi dalam surat ka. Sang basa dalam dahum malam surat ka. Panyin ka sebayang dahin gri kalau lim dalam musuh ka Tuhan. Jaka alang buka kenap kalau dahin buka pelemana kalau. Ja kalau dang nyaw dahum malang sangan kalau kelanghi jihimani. Kalau kahiblu maang ka Tuhan alang sang petulana man kalau. Ja kalau dangala dahum hingiyoh na kalau dangala sayu din alawrip mandahon Tuhan man Tuhan kalau alang kalau ngina hati dalam Tuhan kalau Yesus Kristus alang laki pagurip kami kalau baraso kenap abin te jaka alang sayo nuni dahil kalau kami dia masalang kalau pakai nilho wifi internet jahat dang panawin sayo to alho Tuhan Yesus abin kami makinahan ni alang sang gri daho ni gri long katok man surat Tuhan ni man dalo alang amhabah na alam gereja alang hawang alang kelanghi jirin kalau bara sekenap dalam maran Tuhan kalau Yesus Kristus kalau sembayangan di gereja ni amin. Jimani telah sang basa dalam surat Tuhan jaji menuna alam surat Nabi Yeremia tulan puluh tusu jo lima atang jo saya alang sa agri mentelo jimani Yeremia puluh tusu jo lima atang saya telo nyinang jiga banalang aunan telo tini telo alang taman teka telo kliah di nanak telo petang lu di nanak telo ijam noni ay taman alang ipunanakan na hanya kebutan nak na ujung bau dihin hanya kalat iha awin na nun awin taman na ngina iha dang tubuh ya adang jagay ha siya sang magakay ha nurepa na katilho ha makina lalante tamana mangandal dahon bahasa trust alam dahon orang putih nunana telo makina te Tuhan lo si Tuhan sang magak telo si Tuhan sang malak telo kalau nyinang janilaan gilake ni sang telawat teji bihlak alang takrakanan. Dalam juga te pat laong dalo tinan laki alang te nundi te nakan te bihlakanan bihlakanan makina lo pat laonganan dang majati ha. Awi haji laong to amin na kurang ka kinahta hat ka jingati
alang nay nakan ati nian gaji lang daw ko batong lang da kaya alang ujung ati bi par laong dalo alang petuk usudinan jadi habis dalo dang griha din sayu jadi mani tulo sang basa dalam surat Tuhan Yeremia Diyos saya surat Tuhan Pitena nuni na dahon surat Tuhan nuni na dahon Tuhan tula na kelunan alang ina te kelunan dahil na lang ina te ua kelunan dahil na lang nalikun kenap na te akoy at te alam kuning lima na lima nuni na dahon Tuhan tula na kelunan alang ina te kelunan dahil na lang ina te ua kelunan dahil na lang nalikun kenap na te akoy iha sang awi ukat alang nabam murip hatana lang ngahit ati nusiha sang jam murip sayu iha sang murip te tana lang magang hatana ang ngahit ati hangawan tana alang mihya alang amte klunan murip tiha alam jo tusu jo saya bitena asi nay muak man klunan alang inah te akoy alang Tuhan alang menangan tua kenap na te akoy dahon na Ibrani baruf hageve yiftaf badonai wah adonai mik munan dahon na alam alkitab daha Ibrani ya hati dahalangin na teha sang muak asina te daha jo saya iha sang awi kayo alang andaha tubo te bahe hungay alang peletu am jam lasu daw itu na pan teman tua iha pa taga atang jiduman darana nusiloh ka iha katapa buana surat Yeremia alang an Nabi Yeremia barani kuy geriji tema mentelo hati menangan kenap te Tuhan ka menangan tua kenap te Tuhan ka mengandalkan Tuhanmu jadi ini lang antelo nyinang jihmani di hati menangan kenap telo te Tuhan manghasang kuak kenap manghasang dua kenap telo te kenap telo te Tuhan habe di menangan tua kenap telo te Tuhan awi zaman nakalang menangan kenap na te taman na alang nyawut ha din alay ha mengandalkan Tuhan dalam kenap telo menangan te Tuhanan ni aku ngenap nang puluh taban 10 commandment 10 hukum Taurat alam usang dah Israel tulan 20 men gereja tinan alang lebunji na baratinan kita menangan kenap tam kena te alam hukum Taurat alang kaji alang lebunji aku ina Tuhan Allah kam mangkam sebayang tekat alang dap manoh kui daho lang lebunji ni tebarang lebunji ni ja kenap tam menangan tuate Tuhan Allah tam menangan tua ngandaliha alam murip tam tebaralang kedua mangkam na hudo awi kat nunun halangit hatana halamungay hudo lang aban sebayang tulo jam kahuman hudo kahumnaan hudo alang anklunan yinang alam adat habeh dah nahudo ati dahavat na ijam kayo dia jam chopstick di dah tujuk na tiha ataupun kahum pa hudo lang habeh ngabantam pelamanaan ni jatam am ngatalaw tiha jatam am nahudo ati jam do ati hujung langit ka tanah ka alam hungay ka hinahno to ha
Coba kalau nyenang YouTube kayaan mahakam, perayaan kayaan mahakam. Kalau inang hudok dah nak. Takut tu nyenang hudok ti pedong. Tak kita lo kayaan ha. Ninang atu tam lamai. Bi anun tam ti minak budaya kan awan tanpa keluan, bi takut pita. Udah nang ap bahudok balau lam dana di. Tak lo kada lo ha mahakam nanan kayaan mahakam barong hudok ni. Jadi sapi elang andana Teguh Musa tayo yung ngalang sinay dara-daranan anana ji hudo lang ngaban dahabi Israel ting talaw lo. Na hudo ay lang nabarate na. Lang katalo mangka metut aran Tuhan Allah kam tungtung. Jangan sebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Mangka metut aran Tuhan Allah kam tungtung. Tek balai metut aran Tuhan. Aku sebayangan ini. Anian Tuhan baraman aku. Arti tamdang nyurak dahun nati. Si tamdang sang kasa-kasa dahun ini man kenap naka atau mentuhan lan ka. Atau ha metut aran Tuhan tungtung. Alang kepat. Hituk te daw kelarah jay kam nana maang. Daw kelarah tam na lang ngawan tam na sebayang do migo ni. Ya tam nana maang. Nuno kelolo nuno tam limlo ay daw migo ni ka. Ngarah to ata. Te pedong di pa ay timah la kana pusang te na kebun ko tay na nawaw na telo kana batilam kanap ko ay ado migo ni pene si saw ta nya di da migo ni nunan na telam kanap ta bi awi ante kanapan usa bayang da migo berap hiun mo to tay haruk ti tagaka nunalang kitanta humati pedong te da balay bi usia ka telo ni ko nyenang anan dalo alang menbe habe alang lalan kinah dah tengasok ka daw migo usa bayang tengasok na usa bayang tengimak na bi kenap kuin uno kenap kelola tanah daw migo ning larahan ita ayo pa kebun nati ampayan ak nabaw oh jima ka daw satu katay unana kenap awin na non awin tulo hituk daw klara jakam nana maang tabaralang kalima ankam junah taman kam dahin hinan kam talo alang te taman hinan para sukenap ya mentelo alang te tini minak te alang utauli mentaman hinan telo ankam junah taman dahin hinan kamu sita pelamana ano taman hinan ta nuno kaya te bau sekolah kaya amte sekolah kaya kepe kaya pralaong kaya ankam junah taman kam daun bahasa hormatilah ayah dan ibumu nanon jakam arurip te tanalang an Tuhan Allah kam ok manikam an tabaradang an kam junah taman din hinan kam tuha kena sabungan an te komadan ja urip kam aru te tana alang an Tuhan Allah kam ok manikam ani jito kalang lalan manitam mangtam sang muaw te tabra pulu tabarane alang kenam mangkam lamatay kelunan mangkam lamatay mangkam nuyang mangkam nakaw pitan mangkam tak nataksi alang pamoh man tugutan basara tugutan ng tang siasat kamoh tam pedong mangkam nataksi alang pamoh man kelunan ananji tabara alang bayalo lang tabara lubun pulu mangkam ngibah umadaha mangkam ngibah hawandaha habeh ataupun mangkam ngibah panyin daha alang lake doh kaldai na kad nunun alang anuna kaya kuy sa uka menaap na perin ganin agorik an perin ke telo melawan na amin telo aja telo hitok ja abin na nihilang telo na telo murip telo ti ja abin telo menangan kenap telo te Tuhan ani di Hana talo nyinang tabaralang lubunci nanti mangkam ngatalaw te Allah lang habe. Abin na buat Nabi Yeremia lang ang talo basaan alam tulan ng talo basaan te kuri-kuri na buat na baratinan. Alang batang na buatan nati alang nabara pa kunaanan iman atau agama orang Israel hanya di permukaan saja.
hubungan dengan Tuhan pendalam. Analang na baralam na buat alang terbasa ni. Hati kina atau adat sebayang kelunan Israel itu tula menawang tua. Bi alam kenap tinyivau. Jadi Jeremia apa? Tegur dah lo. Awi telo sang nyinang alam kenap kelunan. Marung kenap ni jatuh baralan. Nuno sin kenap tamti. Te ke sin kenap teloti menglan Tuhan. Nginah te Tuhan ya. Awin dahun Paulus alam ji Korintus tulan pitanjoh 27. Paulus nuking batung nak jaha amtai tapah. Nuking anihana disiplin. Ya te kenap nak kena pusun tanah nanti murid lah bina weh na nuking tua. Abi ni halang katuk surat Tuhan nanti jaya am tai tapah halu te katuk ati kena. Te kejauh ni ngalung de orang ni luas saja. Itu dalam pita 27. Nuni dahun kan Paulus biar nuking bat dahin nana koy jamang ako'y katok kelunan ha behati sangtay amatang patong na alam na disiplin pa melatih diri bahasa Indonesia melatihkan diri hanang ayat patong na ni na di na nunot tam na di pana kata na ay telo kenap ko isang ala katanon o kajolan buanan mi sa kam te klonan ni ala na pa ataupun te pese dah te masik pese dah malam ay ka jila kay bakeh ko manuna di man ko sigu di te ji masik ga pese ayo atu ala ni sigu kono bitek lah kalam kenap ko si mang mangalana anong klonan pa ka nan nunanta nuking kenap tatih nuking batong tatih disiplin na bahita am tatang te katalangan ta nati no uli pala ani dilah johan ini ayan no hamdang tauli ni sab tauli na rin okay ani dia jadi dia Paulus kuma iha nuking batung na ay halang katok ati jaha amtay tapat ya jatam para sin kenap tanti hatam ginahlang Tuhan nore pun alam Yeremia tulan pulutusu joh pitan maruntuk kenap tam kelunan kenap kelunan kalalau pamoh hi sang jam nesan kenap nusidang antam depak kenap tam kelunan ni nuno itam sang dang makinah ji denji abin tamak nesan kenap kelunan aku nyenang adat dah bangsa Israel bangsa Thailand na iha pa ba ku jelak lalan ku di duman ku jam silo ke nginah dak ku silo ke nginah dak ku selap lan ai telo hipun bake pa tenan ke ta barang abin telo nginah ha bidahanu sidha lalandang nginah te jirinji abin nan lo bidah mangalay kop kurik pamoh kurik nan alam surat Tuhan alang an Yeremia ni baralho alang Johan ni penodi na Yeremia tulan pulutusu Joh pitan te pakenap kelunan hati kalalau pamoh lalau manulim lim katalang habeh pertu am alang dang namay kenap na hikalang sengjam na kenap kalunan na depa na pitam dang nasan na pitam amdang nunalam kenap tam Tuhan dak palang jam alam kenap tam lang jam na pikinta man am jam nunalang alam kenap tam bitel ketelo gak pelubat kulunan pedo iha ketelo gak amoh kulunan abin telo am jam kenap kenan
Hitok ko teguh ko sigu hudik deh. Te ji taman tela bui tiri. Lakenan hina te ngasok te kelana. Ya te nasi gusuk nih ka alim te guru sandaran. Tiri kan ka. Ay naka tamu to yun. Amai te tolong ngasok korang dua dan tete kan kan kawan. Tai kawa usiha tai hang ngawan ngasok lan haji kok tai. Tawi naso nanti tai pano juminang daw jiji pam te awin haji ha tai awin usik ajam kenapna awin kajam kenapna nuti mang tarantai to ha uli na kawa to ha awin nunun awin tam am haman san kenap kelona di Tuhan jamlim nah tema lang antelo kelang hiji mani oke, menangan kenap hati, menangan kenap te Tuhan ka, mengandal Tuhanmu. Jadi ini tema batang long la agri mentelo jima ni, alang onalo, alang telo nyinang tini. Dalam menangan kenap telo te Tuhanan hati kenap usun tanah, alangan surat Tuhan tini, dang telo kumaha. Uli kendah Inggeris aku alaman dun Inggeris anan kenapa tanah ni palui hati duniawi anan kenapa usun tanah usiha kelunan usun tanah kenapa kelunan lang usun tanah ni carnal confidences hati carnal ti duniawi yara itu lajak Yehuda amok warning mendah jadalo amna kenap usun tanah jadha lajak ni nabi ni hituk man lajak Yehuda kuri lajak lang te dana jadha amna kena pusun tanah bidalok paan nyinang ha Mesir nah mantelo alang griden Tuhan alang mayak man kalau alang pasta ni lo pedong ay te surat Tuhan alang bara kalau alang ketua kaum kah temegong kah pemancing YB kah pedong takut kami ni bara binabi remaya bara laja apa na bara jaam mioh kenapa kulunan usun tanah bi laja ti peduli nyinang nyiliha Mesir lo katha ala kahi asi kahi tulong bi laja ni nen nabi ni madah awin kenapa awin kelunan na kenapa usun tanah ni dunia ini alang telo bahasa alam jauh 5 jauh 6 menit di awi telo hipun kena pusun tanah ni kan surat Tuhan telo sanggak tulah awi nano nawin telo nelik Tuhan telo awi ukat alang nabam tuha ukat alang natal tusak kelunan panau mesti alang mitang alangnya piting medal ukat nabam tuha nunana urip telo awi telo nyo kulunan sundana na kulunan tay petabam te telo nusi jamuri palang sayu ay telo nyo kulunan nyo barik suntana melohang ngabain kulunan lang amurip na melo te ngabain kulunan lang amurip mina kulunan yan jelo analang na baralam jo 5 jo 6 malam yermea putusunan hati kenap usun tanah ni geri telok palui geri telok atang teorip hati-hati duniawi hati alang na baram jo 5 jo 6 menit dikata nginah te kelunan nginah te kelunan lan telok nginah ji telok nginah ji bi mang telok ngetalau tiha mangatang kenap telok ngetalau pihak Tuhan telok aita nyinang tha royal family ha Thailand kasih bin kuy baratok nunan lajak dah kerabat di lajati dah mak semi god ha nundi Tuhan kecil kate palai ha usi kadang panau ni ngamang ka tai te palai ha tala nunun ngamang ka dah
Haka pasta Genevieve guma missionary telo alang ha Thailandan. Mini God ka lajaan ni mini God. Bitelo hangan ni si telo nanunan. Awinanan lalau kinat hate kelunan ati. Alang ngabandha nyinang ati. Jadi usia sayu. Nyoh kena pusun tanah ni geritam am tumantok ta. Alang basaan dia, nunina dahon Tuhan, tulana kelunan alang nyoh. Alang inah kelunan dahin alang inah TOA kelunan dahin alang nelikun te Tuhan. Jadi na para alim dalam jauh namanan dia. Alang kedua nginah te Tuhan. Kita mengalah te Tuhan di mengandal Tuhan tam geritam nyemugan. Bawa hati yang bijaksana. Wise man dia hitam nginah lelan te Tuhan. Menangan kinah tam anak geritam alang nyemugan pala Tuhan. Alang nabara alam Yeremia tusud hinjau saya nandi. Kabinanan hino kenap tam kelunan minah. Tino ka kinah tamlan. Kata na tegutam gak tusah. Hino kinah tam tegutam gak tusah. Kenun limnaan tusah. Alang mete urip tam. Hati dalam tusah lang te tatang urip tam. Perah ka? Gagal pelesak ka? Gagal bisnes ka? Tusah? Te perang ka? Dengar perang ka? Anak-anak kata-kata tusah. Alang mete urip tam. Tusah nunan. Hino kinah tam tay. Hino kinah tam tay. Ya kebalai teguh dah perang. Tay na banama perang. Tay ha spesialis. Tay private hospital. Usi da sayu. Tay na balay-balay lang am te lalang kinah diti. Sak nuno du. Sak telo kulunan ka tega kanan lasu kulunan sana niya. Kan balay na. Ay pakisok di. Bilan dalam kenap kunan lang perhati. Anan tegutam ga tusah hino kinatam tay. Tegutam lian hino kinatam tay. Lian na ni kahom istilah lian ni pa am cukup kumantam. Tekate. Ekonomi tam jiak. Ligit tam legak. Ligit Brunei dahin Singapura, ligit Brunei di Malaysia menuna di pa duman 60 70 di. Ji ligit Brunei, ji ligit Malaysia. Kira ini guri. Ji ligit Brunei telok ligit 20 sin ligit Malaysia. Ligit tam legakan artianan. Anak-anak tusah kate na lian. Ay jam malam surat Rut tulanji ni. Te Nomi Elimelek di Nomi, Elimelek ni jilake man Yahuda. Din hawan nak Nomi, te dua anak laki nak Mahlon din Kilion. Lian naya ha daleh Israel jakanan. Lian naya. Bah, hino na telo telo kuman telo ni. Kan Elimelek. Leka na te kujam dengah te gandum. Te parai ayan telo ha daleh Moab. Israel ni Moab no sia su. Ha kadang panok odak te pa. Leka na tay. Teguh dalo teh Moab nan teh ka gandum andalo kuman ngahawa na Mahlonan Rut ngahawa na Kilionan Opa kelunan dua doh Moab baka teguh dalo teh Moab nan matai na Elimelek da balok na Nomi ni matai pa Mahlon alang anak dawanan da balok na Rut matai pa Kilion da balok na Opa. Oh harut kuma. Ayo Tuhan mana hukum na takoy na ni. Dalam pelamana nati. Abi ko taylo katalang habe. Sayo na uliha daleh kulaan. Daleh Mesir. Ni daleh Israel uli. Jangiyo na dua anak divana di Ruth din Opa. Iha na Nomi ko ma nanun ko aneng. Situ ko sang tengah hipun anak laan sang puna nakakelan sang jadi hawan ko ulit ko pala kelunan ko pala daleh ko kada
Alam ha kat kadano nandi uli na opa. Rut ke mangim ngabdan akuli. Hino ka tay ti kutay. Hino daleh ka ti daleh kui. Hino hi Tuhan ka anan Tuhan kui. Hino ka matay hinan kui matay kan rut. Alang pelunan muay panan. Han hateng iyo. Nomi atang nomi nan dawa rut nan hamse dale Israel. Jadi murid na tinan atang hapsuk boys deh jadi hawana. Hai punana jianang na di Jesse alang sepunake Raja Daud. Nan nunantan jenang tegutam uli pala Tuhan tam te alan te tokna Tuhan mok sayo menitam. Te gaya na Tuhan memberkati tam mina usia kerai ni Tuhan mina alam dumana re ka dumana tika anak tam sautam ka ngavana mok sayo menitam. Lan pitam te alam lian mang tam te lap mang tam te habe rut dan ni kata ulilah ka ni kata ni nomi dan ni ulilah kada pala daleh dawa awin jauh tu sulang kuma itama lang ginahalalan te Tuhan ani punyamugan asina asang nai taitan alang nginati ha alang menangan kenapna te ha anan nga nasi Tuhan nai mangtam kuma Tuhan masih nak kui Tuhan masih nak kui binusika menangan kenap ka te ha bisika ngiyay halalan na baralam jauh saya alam Yeremia talan tusu pelutusu jauh saya anan ho itam lang yang Tuhan nilan ngina Tuhan nilan awi kayo di kena an kayo ti buati an tubuh te bahe ungai yang pakat dalam pakat na ai petelawa di pakat na kena tubuh lasu pa siha jam lasu itu nak teman paan teman itu oktai tenan itu nak buah ni teman paan iha pa taga atang jiduman ngebuah loh keha nunana tegu itam uli pala Tuhan ngaminah te Tuhan nelan abin daho asi ni pa blessing ani lalau sayu usia tok sayu lalau sayu anan blessing anan melai to hari pani denak to hari pani anan artina blessing berkat asi Tuhan lalau sayu menitam melai to hari pani denak to usia ketaring ku bahasa Jawa puluh tusu jauh tusu dan jauh saya denak kalau teh manuhani teh baratin nana alang ketelok hati teguh telok menangan genap telok te Tuhan ni mengandal Tuhan ni nai uli pala Tuhan teguh telok nai uli pala Tuhan te urip hati-hati berbalik pada Tuhan returns heart te paku mete alang dahun English tini ni abin bahasa alam dahun kayan dap lo halam jawanan bahasa alam bahasa dap penjelasan abi dahun English alang tepat tinan. Nuni dahon dalam dahon English. I have not run away from being your shepherd. You know I have not tired the days of despair. Kena English tayo naman kayan. Usikot lahat manikalang gembala ko'y. Hati Nabi Yeremia si hati laman Tuhan alang gembala na. You know I have not desired the day of despair. Nureplo usik ko ngenap daw lang pain tusah tel murip ko kena. Sa kanya nang alam dahon bahasa. Okay, amrin kayan. Ini dahon na hakad kanawi daplan ni jelas na pa. Akan nang dahon lang bahasa no na lang. Binusi ko makilaw manay usi ko makilaw ka manay kate. Nusi ko matay pala gembalana. Binusi ko makilaw ka manay kate. Nusi pa ko kasi dalang lale tu sa hati. Kadno na lang musang man ba ko utulalim lim dahoti haunan. Na Uli.
Oke. Nauli pala Tuhan. Tugutam nauli pala Tuhan. Napulat. Te na urip. Hati berbalik. Abin dahon natin na usiha nganap sang tay suman laki gembalana. Sang usiha nganap tay tapurong laman laki gembalana. Lusipiha nganap daw lang te tihati laho. Daw lang nasangayan ti sang jiak. Abi kenap ngiya hosun tanah trust in men. Abi kenap tam ngiya hosun tanah ni. Pakulini tam. Ay daw lang oh ngiya telaw ka kenap ko nakatalang te to sun tanah ni. Sugi-sugi ko di nganap law ko sang nana. Kenap ja ka di telaw ko sang nana. Kitam te kenap usun tananan duniawi na pakulina. Alam nun pa. Pakuli kenap hati bertobat, repent. Awin dahon na alam jihanis tulan jijapitan. Tugutam akun salat halang tenang hati. Ihasang mabat salatam dihingam angitam. Anak jihanis tulan jijapitan. Tugutam akun salatam hati. Artina itam na napulat. Uli pala Tuhan. Hati berbalik na pulatanan. Uli pala Tuhan. Tugutam uli pala Tuhan hati alam Yeremia tulang pertusu 24 di ihasang petageka. Itu kalau bahasa nan ya, ihasang petageka. Yeremia tulang pertusu siulinan lokas. Katanya 24 bi ihasang pukuripika. Aital bahasa jauh tusu alam yang meraya putusunan alasi ikasang alasi diha alam nan dilaw ikasang membuat jamaah nunan na tegutam muli pala Tuhan hati akun salatam tegutam muli pala ihasang petageh urip tam ihasang pengurip itam sang anak masih itam sang membuat jamaah ite na buah urip tam Tugutam muli pala Tuhan. Nah, manuan ni. Ya, telok. Telok tu kalau geri ni deh. Tugu telok menangan kenap telok. Manglan Tuhan telok. Menangan kenap telok tihan ini. Lu benci mana ade. Kenap usun tanah ni geri tampal. Hati duniawi. Carnal confidences. Anan lang geri tam amtuman urip tam. Dan kita pemak geri urip tam tay amtuman. Itu kita matai dah alam baik ke geri tampalui pala uripani. Alang kedua, ginah te Tuhan ni lang geri tam nyamugan. Palui nyamugan pa no nantung na. Hati bijaksana, wise man. Jauh tusu jauh saya lang naring kasana alak barani. Alang ketelah ni na itam muli pala Tuhan. Ja itam ipunuri. Ya tenuri pat alam dahon English lang tek dini di I have not run from being your shepherd. Usi ko lab manika alang gembala ko. Ya tenah bayalo. Jasan slide lo. Ya. Alang bayalo. Te telot kalang jadi antelok pakai jiman. Alang telah hituk te long alagri ni. Hati kinatam alam kinatam te Tuhan ni manghate bata bihalam ginani manghate batam tua bihalam kenaptam te balik lo nan ngina tua bisite buah alang tula te alam urip na iman jangan di permukaan saja alam keiman dengan Allahmu. Dalam Tuhan. Hati telok ngina hati sibeh telok manghati ba bi alam kenap telok. Alam murid telok alangan telok. Kina mangha duniawi. Kina ni manghawi jam barik runa lang yang suntana ni. Manghawi duniawi. Naik sebayang ketelok na ketelok hadui man Tuhan na ketelok di suntana leho nyoh ketelok dahalang tanati petelok melak borak telok di tay telok pergi kelat dehen keluna lang paan nah di
masak ke telaok, matek ke telaok, anan kinah duniawi mahau sen awi lam ibut selomo tulan lo jo 5 atang jo nampa ji jo langan telo hitung paan nginana lalante Tuhan dahin ketu kenapka ya kajolan Johanan mang imsang nyeneh te uge kadap tua tegu telo nyeneh te kenap tam dap tua nunana mipat telo ngiyah kenap pulanan suntana oh nunidha nadi nagakui hiredha tay di hireh kakui sit pan tang Tuhan anidha nadi anikak na hati mang telo nyeneh te uge kak dap abin uge tamni usihat ke Tuhan jo nam sayo im hituk te Tuhan alam lim nun alang imna hituk im te Tuhan ihapa sang nutau anau ka imna hadi ka do tenuborosan haji ngawan dire nyadui lelan pi kena hituk im te Tuhan nunutuk te Tuhan hari itu nyadui ti kita daya kan telok mendah telok daling kan telok mendah tes bayang tu ring Mekah tanah ni telah musuh Tuhan nunan teguh telok hati nyeneh te genap Tuhan nyeneh te Tuhan kena sayo im hituk te Tuhan alam lim nun alang imna ya apa sang nutau anau ka minat tay ka ngasok do te jibawi im ala oh get kata tua mang tam melu tua sayo to bara kenap to sayo kenap man Tuhan terima kasih menikah abin aku udah ngala bawi ni ka lang mo kani hana te ani nunan etam hati nyeneh te Tuhan te lim na nah awi kinah kulunan suntana parang ketela menangan kenap te Tuhan menangan tua kenap tam te Tuhan puluh tabara lang lubunji ni di aku ya nina Tuhan kam mangkam sebayang tekat alang dap man aku kena alam jauh dua aja telok tapi nanan hukum Taurat lang lubunji ti puluh tabara lang lunak lo hati jatam hituk menangan kenap tam te Tuhan menangan kenap tam te Tuhan jadi nuni alang antelo nyinang jimani hati menangan kenap tam te Tuhan tam mengandal Tuhan tam hati tegutam menangan kenap tam ti nusini hati batam tualang kumatam ngina bihalam urip tam mangha nyaw barik keluar alam musun tanah ni dua panau te dua haruk pun dah ada di menangan panau pakai haruk Tuhan tam lorela ho menangan tua kenap tam teha abinanan tebara alang unalo alam pulu tebara Tuhan anak hati usi Tuhan alang habe mangkam sebayang te katalang habe jadi nunina ok surat Tuhan agri mentelok jimani Tuhan ok sayo mentelok lim dahin Tuhan muak sayo telok mentelok dalam urip dalam daw lang sangatang mukhabani man harin telok alang mayak pang telok dahin geri dengah pelalau menuani Tuhan muak sayo mentelok lim amin. Ya, barasa kendap man Pastor Extus salang ugri dahon Tuhan mentelok jimani. Jadi mejuran Tuhan bayana dahon Tuhan nanti hantelo lo dalam kendap telok. Jat lo menangan paan ilo Tuhan dalam urip telok alang sang nere. Jadi mejuran Tuhan dahin pajoh lo sang kelahi dengan sidang alang timbalan so saha telo sang geri. Manuhani unan alang makapang tam sebayang makapang tam na aku kahi jangulaan Pastor Extus alang sanggri sebayang makapang tam na aja. Kaya ini masa ako man timbalan sa usahan. Okay. Salam sayo jima manitamlim. Baik kita melang te talam pang jimanin unan pa man klo taman hinanta alang te hinok tua alang ikuti
online pang tam jimani. Jadi berasa kenap menfirman Tuhan alang utang kelenghi jimani lang kelalaw sayo. Beri tepukan untuk Tuhan. Haleluya. Jadi jitang melalui firman Tuhan dan iman tamlim. Nunkah respon telok. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Dalam murid tam. Awin dahun Tuhan kalau sayu alang akala alam dalam firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5. Awi tam ang mengandalkan Tuhan nun alang terjadi. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi ani rema firman Tuhan alang akala jimane. Pahitok ako'y pitok itamlim. Jai tam manaurip ani mangnitam pakai kekuatan tam, bang pakai atam. Baik alam tam ta ang gereja bahkan dimanapun biarlah kita menjadi saksi Kristus yang benar. Amin. Awin suatu saat kita akan dihakimi. Jadi terima kasih menfirman Tuhan. Jadi kanana lang sang tam na migu maringare alang mayak hati anak tam ilana awing Johnny din alang sanggeri dahon Tuhan adikan ibaw. Ako harap hati migu maring. Ya. Jadi tuktok alang alana jam tukpang dalaw PPR dahin adalaw PKK masih melalui online lo. Jadi harap kalau alang terlibat an kalau nyinangkah masa kalau aja kalau dang nana manaw na dahin sayo sesuai apa lang kalau rancangkan. Jadi limpang lang habe jam tuk. Oh oke. Te perubahan maruntuk alang geri dahon Tuhan. Migu maring hati dekan lenen. Oke. Ya. Jadi pang doa sepaat masih pantam dang nana masih tam ngetak loka. Jadi harap te masa-masa lang anare libang lain kita tam te na doa tam te alam jam tuk alang layaw bi abing kanan kedaan tam no nike jadi nusini tam dang nana ngaw lang kenap ko hawit dang ke tam nana hawin tam dang on papang neji dwala ong pan nike yang penting tam na doa no tilang kenap bi hana hawin ampante ko alang man da alang gamit tam ke no nana jadi apapun tam sembayang paan lah hinau tam te kita tetap berdoa mang tam ketapas sembayang awin hinau to apitan te awit tam kenap tampaan libang berdoa menhihi lang tam bebankan saya percaya Tuhan sang masih, Tuhan sang nyadui. Amin. Jadi tuk persembahan alang antam ogdawan ni hati te alam 2070 saya ligit 2070 saya ligit. Okay, beri tepukan man Tuhan. Terima kasih man kalau taman hinaan harinta alang setia memberi. Saya percaya nun alang untam benih-benih alang antam lan po kiduk ay tam setia maok Tuhan sang buka tingkap langit mencurahkan berkat dalam keluarga tam maokat no na lang tam perlu melalui hadui tam lang tam na okay jadi manda pasta tam pasta iktus dan pasta jarum dapat ante melayani dalam sidang tam awite keperluan hitam dang call dawa duan dawa awite lang anu di emergency sepanjang mingguan ni jadi boleh kontak dawa. Jadi tuk-tuk alang tam geri dalam sembayang, paan kita sembayang, man activity sidang tam alang dalam G2 bulan alang laan reja tampan sembayang jalim activity tam tipanaw dahin sayu. Din lahoy tampan sembayang baruntuk surat milik tanah gereja tam alang uan gereja belek hak blok 10 lot 45 saya kaya dalam kurungan 81 stroke D812 Jalan Kulabram Land District. Jadi tampan sembayang baruntuk ani daralan ni tamu. Grito ka dalam sembayang tidak ada mustahil bagi Tuhan Allah kita. Amin. Tampan sembayang baruntuk kadija. 5 may dahin sayung yo lang kenap Tuhan. Dan lahoy tampan sembayang man huang sidang lang te kenap tay sekolah Injil. Ya, andi ji keperluan alang nundi alang bahat ya awin nun kukuma bahat arid awin awi nusi di teklo dan kedaptay bi itampan setia sembayang Tuhan alang melakukan jamaah kenaplunan jada hati beban te dalam sekolah Injil awin perlulan ke kaum sidang alang amte pastor
Ya lang amte dah lang melayani jadi perulan na dahate. Manita malang upercaya te Tuhan tay dalam sekolah Injil. Ya datampan sebayang lahu man huang sidang alang te kenap te ya kapat wakil rakyat ketua masyarakat ketua kaum ketua kampung dahin dah alang te ha hudik itam berdoa mandah pemimpin-pemimpin tam nila dah jadah antuhan uknya mugan hikmat jadah dang manau tugas dahati alang nyoh alang te kenap Tuhan mang dah lari man ay kurin dah di jalur alang Tuhan tetapkan di beda tetap walaupun nanti jika haduy lang umaru biarlah itu mereka seperti apa yang hendak lakukan man Tuhan halam gereja di luar pun dah melakukan nanti ya jati menjadi jitok alang sayu memuliakan nama Tuhan mang nate tutan kelunan te tam alang sebagai percaya te Tuhan abin tipan alang terjadi ya jadi jatam sembayanglah mendahap kaum ketua kaum jadah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi yang kelima itam paan sebayang manhuang sidang BM Pujo Telo bahasa kayan lim dah panak-panak paharin alam keluarga harin tamalang nyadui halam teh hawang dale ya tam berdoa mendaha mungkin teh kedahalang darah amdang neuli libang dah jaak bi kapan kenan kedaan hadui lebih dalam kedaan kerene anu di darana dah teh nyadui libang dah teh panak dah teh uang amin jatam sembayang jate dena alang mentuhan nanti dalam kenap dah dalam dah manau hadui dah lahu kadami tan sembayang mendah anak tam lang sekolah ja Tuhan halang masih dah ja Tuhan halang puboh dah lahu alang tes sekolah ja dah lebih dah halang ala plesa dumanani awi jam tuk dalo alang tikatan 5 derajat 6 dahin dalo form telo jadi tam berdoa mendahalah hawilan dalam dua dumana ni anu di pasilan kita nyenang dah melang ala plesa jadi awi dah am tangayat adang drop dah jadi jatam sembayang mendah nyam tam jadah tepaan semangat dalam belajar dah okay? Haleluya telan ya jadi mendahalang perah hitampan sembayang mendahalang perah hati anak tam rono juk imangau serang anak siun telok sembayang mandikan paya teka kue koleh dalam di mungkin telong nap jam nuno kedaana itampan sembayang manihala haku sayukan no kui bipaan ko te plesa nunan kedahunan aku itan sembayang ja Tuhan alang tuboy ha mau kekuatan maniha jadi Tuhan palahum og dena dalam kenapna lan patalam kedaan menghadapi perah. Okay? Itam berdoa lahu man taman buya jeng jauh peri ajang juk ajang mujan juk lah ngau dahin balok paya imang. Itam angkat kadaan dalam usu Tuhan. Minate kalang amte dalam list ini lang amte nda barabi telo hituk dah dalam sebayang ja Tuhan mauk age mendah lebih na jam tuk hamba Tuhan hati pasta pita lawai ja tampan sebayang meneha ku kelenghi dengar dike dah masuk ICU ni ha jadi nasita jam nun paun perah lang kitak jalang delok barah hati nun de kahum gula dalam batung mungkin te complication halang habela ho jadi tolo sembayang lah meneha ja Tuhan mauk age meneha minate dah lang habe alang kitan telo agri dalam sebayang ja Tuhan alang masih abin Tuhan tam hati Tuhan alang penuh dengan tingan alang dang masih dah lan pita mawi alang layaw di tenesak dah mapra bebas be melalui sembahyang tam berlutut kepada Tuhan mohon belas kasihan daripada Tuhan ja tangan Tuhan lang penuh tingan hati alang jamah memulihkan dah taman hinan sepun tam alang tetalam amin uku tam berdoa mendah nunai ka dalam di katamanan ni tenesak da tamak diwana nila ho sembayang kemandawal ho aja dawa dang ala age alang tamak diwan kalang paan ano di do jakno ne sayuji do daw jakno nanang ha jadi aku bersyukur manhinak diwan ke itam kong hidangan na di berong kudak na bioleh kena kuasa Tuhan ni hadang panau ananji alang sayu kuasa Tuhan tamati halang nyata dan pada mata kita sebagai manusia tidak mungkin dapat berjalan oleh karena Tuhan di hadang panau. Jadi tam bersyukur man Tuhan, abin Tuhan tam tiada Tuhan dalam kelauningan. Okay?
Jadi terima kasih Anana. Kuri dengah halang tam kelanghi. Di mana jadi kerana aku mau masa ni menpasta dalam sembayang dan bersyukur menfirman Tuhan din hak kalang utam nati biarlah Tuhan alang alana dahin malu kena. Terima kasih Tuhan berkati. Slide uli pala perkara doa nanti lo. So turun nukam sabayang. Magkotay uli pala perkara doa. Okay, mananan. Nukam tel. Amay Tuhan Allah taman kami alam surga. Kalau baraso kena menikah amay lam kalau alang Tuhan kalau. Abin kalau udang pepang din saya uji himani. Mahak mejuy ka dalam lekan nyanyi kalau ngamaran ka dalam urip kalau Tuhan. Nurepa mendahum dalam surat ka alang kalau kalang hilahu. Alang patangan kalau jaganap kalau menangan tua teka Tuhan. Mangkinati te ba kalau tua bita alam kenap kalau. Ja kalau pesuk Tuhan, ja kalau dang pejirin Tuhan. Lebih-lebih jelang laan. Ay manu ja ka alang o. Jimani kalau bara dihin sebayang Tuhan makahlim perkara doa ni dalam musuka. Aktiviti alam sidang kalau dumana ni lo Tuhan kahumna lang amdangan kalau na bintawit pra COVID pulpita na ni mendumana re datang kerai ni. Tuhan kalau sebayang jay kalang namay tu kati ani jaha sayu ja kami dang na katalaan kami nawi ja kalang mangalay lebih-lebih na pepang dalam umaka. Alam sebayang kami, alam seminar lang kami na, alam conference, alam iraw, ista lang sang kami na palaho Tuhan, dyan hadang panaw o ilang mangalay. Kalau sebayang karay nilo Tuhan, tejibak tanah lang uan kalau alang kalau geripaan, alam sebayang kalau haut minggu, haut daw, jaka, kalau hingat te tanah ni halang te Kuala Baram Land District, ng Tengaban, ng jelang be kalau tini, kalau sebayang ja, surat alang kalau tay alang ngaban kalau kahina dahalang pubo hantana jad hadang penang na masi kalau ja kalau dang hipun tukati ngaban ati ngaban kalau sang dang na hadu Tuhan dalam daulang baya kalau sebayang lahuman sekolah Injil kami alang teha miri ini alang teha lawas alang teha buduk karo alang teha belaga alang teha lung lama kalau sebayang makahana lim. Abin man sekolah nina generasi alang maring te alam hang kami alang sangdang nyadui dalam umat Tuhan sidang Tuhan dalam jaka alang kami lang udah kaya pidah-pidah jaka alang sangmeta besara abinanan Tuhan kami ilaw generasi lang maring lahu alang pejoh hadui ka te alam sidang Tuhan alang te alam BM Sarawak Sabah din sa semenanjung pala lahu. Kalau sebayang ja kalang petok kenap anak-anak kami alang te alam sidangan ni pahu kami ja te alang te an Tuhan ubui te sekolah te alam daw te alam jaka alang sangatang kami am hadaw sebayang man klunan aya kami lahu Tuhan dahalang ketua masyarakat kami alang-alam umaru kami alang-alam daleh mantamegung pamanca penghulu to kampung din komite lang nyado italam maru pala kami magkalim dah talam musuka lahu Tuhan Yesus. Jay kalang masih dah alang puboh langgam hadu yan ni. Abin kahum tuk alang jadi tehang kami. Abin nanaim nyamugan mendah ketua kaum kami Tuhan. Ja dah lebih haman manau hadu dah ngi halang kenap Tuhan ngi halang kenap ka. Nurepa dah alang perwakilan rakyat kami lahu Tuhan alang persekutuan dalam halam daleh kami Sarawak kami sebayang maka nalim dalam musuh ka Tuhan. Awin alam jaka ni, te jaka perah, te pejaka ekonomi am sayu lahu, idahalang puboh, hadu lang dakayaan ni lahu Tuhan. Jituk hadu lang pelalaw, dakayaan lang adahana. Kami sebayang lahu Tuhan jay ka mabat lim, ganjala raswa lang te dalam daleh ni lahu Tuhan. Ika lang patulaman kuluna lang na hadu lang jakati. Ika lang madat kenap dah. Ika lang nasa tukati. Ika lang petulan Allah Tuhan. Jaklo na lang hipon kenap alang nakadang jaka nila Tuhan. Ika lang madat iha. Awin
hasil kami, ekonomi kami alang-alang Malaysia ni kami limlang hipon na Tuhan. Si Haji laong tu alang hipon na, si dua laong tu alang hipon na, abinanan kami sebayang, raswah, roh raswah kami sebayang, nasa ti alam maran Tuhan kami Yesus Kristus, jati alam daw lang baya, dalih Malaysia ni Tuhan, dalih lang maju, makmur, awi dalih lang habelo. Kami sebayang makadalim, wakirayat kami nan dalam musuka. Manuhang sidang pujud teloan ni Luh Tuhan, hina pa kami te, hina pengawan kami nyadui, ngawan kami melok, ikalang masih kami te, dan kami te, palang lemah batung, alang amsaw, hanoh manhang kami Luh Tuhan, ikalang mo agih mo sayo mandaha, tilim na Luh Tuhan Yesus. Anak-anak kami alang umato, sekolah jarun ini, Tuhan te kakawah kami taman hinan kami sepun daha, tugud hatay puji dalam sekolah, dalam ngawan di sekolah. Dalam physical class alang dahan na kami sebayang Tuhan ikalang masih anak-anak kami ikalang masih saw-saw kami alang sekolah aman tadika alam primary alam secondary alam apa secondary duray pa alam college alam university lahu Tuhan kami sebayang kami am hadaw lahu mananak-anak kami alang ilaw haduy alang ulepak sekolah dah ikalang moksayo madaha Tuhan ikalang bukalan madaha abin siha manglay daha kahi haduy tutak amdang bi kami Tuhan ngina ka alang nadhadang besok katalang sayo hadi lang dahana lang aman mandahala ho kada sabayang lahu man kuri-kuri laong alang lemah batong alang perah alang te dalam list kalau tini Tuhan ka alang uageh mo uaman daha ring kalau ron najok naman kalau jugi mangau serang siun anak dekan paya taman kalau buyajang periajang Mangkala juk ajang, nangkal mujanjuk, nangkal taman lahngau, nangkal balok, paimang, norepa, mangkal ngau ajang lahu. Tepa lang habel lahu, pasta pita laway lahu. Tuhan, dahin te pukuri-kuri lang alang habelaan. Kami sebayang Tuhan, imasi dah, teno dah te, imokageh mandaha, imokhamanya mogay mandaha duktun, mandaha misi lang pubat dah Tuhan. Ubat-ubat lang dah kanina lo Tuhan jah magaman batung dah jah magaman perah dah jah dah ngalaage. Dalam kinah kami lahoy kalang patageh dah lo Tuhan Yesus Kristus dalam jakaan ni. Kalau sebayang maka dah lim dalam usuka. Te palang amte dalam lisan ni lo Tuhan imasi ihi lang lemah batung lang luban te ngawan dah alam maprah. Kalau sebayang maka dah kami lim dalam usuka jah kami paanala sayo lagi lang man Tuhan. Kalau baraso kenap jihmani habin kalau dang grilim kuri-kuri tu kan dalam sembahyang kalau at sidang Tuhan alang nyalam dalam Tuhan tam Yesus Kristus telo baraso kenap maju mahakaran Tuhan telo jihmani abin dahun na alang telo kelang hilahu ja telo dang disina ja telo dang melon na ja telo dang ngioh na dalam urip telo ja telo dang alalang sayo berkat-berkat alang man Tuhan kerai ni tinatang-atang dawalang baya Tuhan kalau baraso kenap sidang Tuhan, sayo na telo lima la berkat Tuhan ala sayo Tuhan alang man Allah taman tam, Allah anak dan Allah Roh Kudus man kerani din atang-atang heran. Te alam aran Tuhan tam Yesus Kristus telo sebayang di baraso kenap. Amen. Okay, nunan ang pangtam, okay tam pasuklaan minggu maring. Kenapa
Ako'y udang ina dahil dyan sa'yo ka. Kaca